How much did you know you about the mic thing? Also, how did you just realize and what made you realize? Side note on screen chat need scroll down. Sonne. Well, about the mic thing, it happened again. So basically, I had a hunch when I was recording some of the stuff that it sounds really... It sounds downgraded from it sounds downgraded compared with the mic claim from my friends who used it and from the internet. Basically, when I'm recording it feels like it's the downgraded version from my previous AT2025. And I was like, Masaka, I don't think that this mic is a downgraded version, because this mic is indeed a slight upgraded version of my previous mic. And I tried to Google the front and the back side view for this mic, and my hunch was right. It was the opposite of my previous mic. The front and the back situation or look completely different, like the exact opposite of my previous mic. I was like, what the fuck? Berarti selama ini Miro sama si Gofru rekamannya pakai mic kebalik? Enggak, kalau dua itu rekamannya di studio. Enggak. Nah. Wih, so penasaran setup mic kamu itu yang ditaruh di meja atau yang ada kayak floating gitu, apa sih namanya? Yang gak di lantai. Oh, itu namanya microphone arm. Punya aku itu pakai microphone arm yang dijepit di meja. Gitu. Bener-bener aku curiga brand-brand mic sengaja kayak gitu karena lihat banyak orang pakai mic buat podcast. So in the hope of marketing, they have their logo face the camera and your voice in via logo no logo side. Iya, back in the days, condenser mic usually have their logo in front, where it was the best to pick up the vocal. Like it was applied to my previous mic. I have Samsung CO1U Pro. And then I got Audio Technica 2020 USB. I also got Audio Technica 2025. Only this freaking shite that got the logo in the back. Oh ya, berarti di meja mau ada dua mic ya, satu buat stream, satu buat rekaman. Betul. Jadi ingat pas nyanyi bareng Bibu 159 itu kenapa suaranya kayak di kamar mandi, Riz? Flashback. Light reflection on my window. Hopefully you won't see me. I put the face that has been worn out just today. This is not the first time. End of flashback. Karena aku rekamnya itu raw pakai mic condenser, dan ternyata I didn't know kalau itu nggak bakal di mixing, nggak bakal di apa gitu. Jadi ya udah raw kecil kan. Kalau misalnya rekaman kayak anggapan kamu rekam di HP nih, pasti suara kamu kecil dong gitu, nggak ada di otak atik, nggak ada dikasih filter, nggak ada dikasih apa gitu. Jadi harusnya audio yang Risu rekam itu pakai settingan waktu Risu streaming kayak gini nih. Ini kan suaranya jelas di depan, terang gitu kan. Harusnya Risu rekam itu. Harusnya Risu rekam dengan settingan streaming ini gitu. Jadi ya udah, karena sudah terlanjur ya udahlah gitu. Kalau mic itu semakin mahal itu semakin bagus kualitasnya, atau cuman kayak ada software doang makanya mahal? Jadi jadi itu ada beberapa aspek apa yang bikin mic itu bagus dan bisa utilize kemampuannya secara maksimal. Pertama, mic-nya itu sendiri makin mahal berarti makin tinggi kualitas suara yang bisa mereka tangkap. Tapi itu bakal bottleneck kalau misalnya audio interface itu
kayak alat yang ngetransfer suara kamu ke komputer itu biasa-biasa aja gitu. Jadi harus yang bagus juga biar suara yang ditransfer dari mic ke komputer disalurkan lewat audio interface itu semakin bagus. Gitu. Audio interface juga punya built-in mixernya. Jadi dia bakal nge-enhance kayak misal proses enhance-nya itu sama kayak filter sama kayak filter foto gitulah. Kalau misalnya filter foto bisa bikin kalian lebih glowing gitu. Audio interface itu bisa bikin suara kalian makin glowing. Terus bagi cerita pengalaman pertama waktu recording di studio, jujur ya sumpil, aku tuh tegang banget guys waktu pertama kali recording di studio. Dan waktu itu aku belum tahu kalau misalnya aku tuh nggak cocok kalau rekaman AC-nya nyala. Jadi suara aku tuh kayak susah keluar gitu, kayak masih gitu, gitu kayak sering-sering berdeham gitu. Aku lupa ya lagunya apa. Cuman tuh pas pertama kali di studio tuh, kalau nggak salah tuh lagu pertama kali rekaman itu apa ya? Bebas kalau nggak salah, cover Bebas. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Digi-digi-dam, didi-dam, daga-daga-daga, didi-dum, didi-dum. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Iya, kayaknya sih cover Bebas ya. Itu sumpil tegang banget. Wow. Pas pertama kali masuk studio tuh kayak, iya anjir takut. Pas pertama kali di depan mic tuh kayak, takut salah. LSNU di mana rekamannya, Riz? LSNU dulu masih COVID, guys. Pas baru-barunya COVID, aku masih rekaman di rumah. Ala. 帰りなさい。ご飯にする？お風呂にする？それとも